समस्त को स्वागत आमर यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज आम देखा कवि सूर्य बलदेव रथ और किशोर चंद्रानन चंपू संपर्क में किसी प्रश्न उत्तर। तो आज प्रथम प्रश्न रही कवि सूर्य बलदेव रथ पिता नाम कौन। तार ऑप्शन गुड़िक रही रघुनाथ रथ, उज्ज्वल रथ, दयानंद रथ, सामंत रथ। तार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी उज्ज्वल रथ। परवर्ती प्रश्न क्यों राजा कवि सूर्य उपाधि बलदेव रथ को प्रदान करते। तार ऑप्शन गुड़ी हूँ राजा त्रिलोचन देव, राजा मुकुंद देव, राजा हरिचंदन जगदेव, राजा रामचंद्र छोटराय। तार सठिक उत्तर रही ऑप्शन डी राजा रामचंद्र छोटराय। परवर्ती प्रश्न चंद्रकला काव्यर प्रथम छांदरे क्यों विषय वर्णना रे परिपूर्ण। तार ऑप्शन गुड़ी हूँ चंद्रकलार जन्म वृत्तांत, जगन्नाथ वंदना, जगन्नाथ मंदिर अंतर्गत देवादेवी, चंद्रकलार उद्यान विहार। तार सठिक उत्तर रही ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर अंतर्गत देवादेवी। परवर्ती प्रश्न लावण्यवती काव्य अनुसरण में कवि सूर्य क्यों काव्यटी रचना करिसेंती। ऑप्शन रही हास्यकल्लोल, चंद्रकला, चौपदी रत्नाकर, कविता कल्लोलिनी। तार सठिक रही ऑप्शन बी चंद्रकला। परवर्ती प्रश्न किशोर चंद्रानन चंपू को कवि क्यों राजा नाम भणिता करिसेंती। तार ऑप्शन रही राजा हरिचंदन जगदेव, गजपति राजा मुकुंद देव, राजा वीर विक्रम हंज, राजा रामचंद्र छोटराय। तार सठिक रही ऑप्शन ए राजा हरिचंदन जगदेव। परवर्ती प्रश्न क्यों पुराणटी अष्टदश पुराण अंतर्गत नुहे। तार ऑप्शन रही पद्मपुराण, मार्कंडेय पुराण, चंडी पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण। तार सठिक रही ऑप्शन सी चंडी पुराण। परवर्ती प्रश्न किशोर चंद्रानन चंपू लोकमुखरे क्यों नाम प्रचलित थिला। किशोर चंद्रानन चंपू, चंद्रानंद चंपू, किशोर चंपू, किशोरी चंपू। तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी किशोरी चंपू। परवर्ती प्रश्न चौपदी रत्नाकर केतोटी चौपदीर समाहार सृष्टि। तार ऑप्शन गुड़ी होची 30, 32, 34, 36। तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 30। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सह ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर। तार ऑप्शन गुड़िक अच्छी वृंदावन, चंद्रानंद चंपू, झुलना चंपू, जीवन चंपू, राधा गोविंद चंपू। ख स्तंभ अच्छी विश्वनाथ देव शर्मा, दामोदर पट्टनायक, गोविंद रायगुरु, किशोर चंद्र राजेंद्र देव। तो तार सठिक उत्तर हम वृंदावन चंद्रानंद चंपू हेब ऑप्शन त्रिपलाई गोविंद रायगुरु, झुलन चंपू हेब किशोर चंद्र राजेंद्र देव, जीवन चंपू हेब दामोदर पट्टनायक, राधा गोविंद चंपू हेब विश्वनाथ देव शर्मा। भल अबा मंद करने को मु तो मोहर आयत नुहे। हे महाप्रभु सबू तुम इच्छा सीना, रख बा न रख मोहर तो गति पतित पावन बाना। यही पंक्ति स्रष्टा किए। ऑप्शन रही दीनकृष्ण दास, बनमाली दास, बलदेव रथ, सदानंद कवि सूर्य। तार सठिक रही ऑप्शन सी बलदेव रथ। परवर्ती प्रश्न भावांतर पुणी क्षणे करे जात, गलाणी तो गला कथारे संगात, संगीत अवशेषे नाना रूप मन, अतीन्द्रिय देशे
करे विचरण कवि सूर्यଙ୍କ उद्देश्य क्यों कवि श्रद्धांजलि निवेदन कर पद रचना करिसेंती। तार ऑप्शन गुडी अछि गंगाधर मेहर, राधानाथ राय, नंदकिशोर बल, गोपबंधु दास। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन बी राधानाथ राय। परवर्ती प्रश्न ध्यान रथे तुम्हें जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्ह उत्कल भुवने तुम्ह माटी देहे ग्रासीजी शमशान मात्र जोश देहे तुम्हें आयुष्मान यही पदटी क्यों काव्यर परिसरभुक्त। तार ऑप्शन गुडी अछि दरबार, चिलिका, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन बी चिलिका। परवर्ती प्रश्न रस नाट्य संगीत और छांदर समाहार रे सृष्टि होइतिबा कृतिटीर नाम कौन। तार ऑप्शन अछि हास्य कल्लोल, चौपदी रत्नाकर, कविता कल्याणिनी, किशोर चंद्रानन चंपू। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन डी किशोर चंद्रानन चंपू। परवर्ती प्रश्न क्यों चरित्रटी किशोर चंद्रानन चंपू काव्यर नुह। तार ऑप्शन अछि विशाखा, ललिता, कृष्ण, श्रीराधा। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन ए विशाखा। इधर ऑप्शन गोटे भूल अच्छी यहाँ श्रीराधा हम तो यार सठिक उत्तर अछि विशाखा। विशाखा होछि किशोर चंद्र चंपूर काव्यर चरित्र नुह। परवर्ती प्रश्न किशोर चंद्रानन चंपू को चरित्र संलाप और संगीत दृष्टि गीतनाट्य आख्या दिया जाय पारे यह कहार उक्ति। तार ऑप्शन गुडी अछि कृष्णचंद्र प्रधान, वैष्णवचरण सामल, सुरेंद्र महांती, गंगाधर बल। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन सी सुरेंद्र महांती। परवर्ती प्रश्न कि हेला रे कह तो नुहई भारती रे काली जा दूररू देखु कलना कला मो आखि कला इंदवर आरती रे राधा कहाँ प्रति यही उक्ति व्यवहार करछंती। कृष्ण, गुरुजन, ललिता, नंदराजा। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन सी ललिता। परवर्ती प्रश्न चारि भक्ति मध्य प्रेम भक्ति अटे सार से भक्ति अटई कोठ गोपी मानकर यह क्यों कविंकर। तार ऑप्शन गुडी अछि देवदुर्लभ दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, बलदेव रथ, दीनकृष्ण दास। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन ए देवदुर्लभ दास। परवर्ती प्रश्न क्यों कवि संस्कृत और ओडिया उभय भाषा रे ग्रंथ रचना करिसेंती। तार ऑप्शन गुडी अछि यदुमणि महापात्र, बलदेव रथ, उपेंद्र भंज, पुरुषोत्तम देव। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन बी बलदेव रथ। परवर्ती प्रश्न श्रीष माल दली देई कोठारे शंका न कले सखा मानक ठारे पुरुषों प्रति यह कहार उक्ति। ललिता, गोपी माने, मधुमंगल, राधा। यार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन सी मधुमंगल। परवर्ती प्रश्न कालानुक्रम पद्धति सजाओ यार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन डी किशोरी विलास चंपू, राधा माधव चंपू, किशोरी चंद्रानन चंपू, वैदेश्य चंपू। परवर्ती प्रश्न किए प्रथमे किशोर चंद्रानन चंपू को गीति नाट्य रूपांतरित करते। तार ऑप्शन गुडिक अच्छी कालीचरण पट्टनायक, मायाधर मानसिंह, गोपाल छोटराय, वैष्णवचरण दास। तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन डी वैष्णवचरण दास। परवर्ती प्रश्न केउटी एक गद्य रचना। तार ऑप्शन गुडिक अछि हास्य कल्लोल, राधा गोविंद चंपू, रस कल्लोल, कविता कल्लोलिनी।
ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ହରିହର ମିଶ୍ର। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଶୋରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଦନୀଲ ଜଲଜ ଯୁଗଲ ବିଧୁ ବିମ୍ବେ ହୋଇ ବିଳାସ ବିଲୋଲ ଜଳ କଲା ଗର ଜର ଜର ସର ଶଶ ନିକର ବରଷା ଖରତର। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ନମୁନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିରୋଧାଭାସ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ନିଦର୍ଶନ। ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଲଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନସଭାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ଅସହାୟତା ଓ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦର କୌତୁକ ଭରା ଦିଗଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ। ଏହା ମତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପହରାଜ, କୁଲମଣି ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା ଜୀବବନ୍ଧୁ ତୁମେ ତ ଜଗତପତି ଟେକି ସହ ଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ପୁଣି ଏ କି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି। ଏହା କେଉଁ କବିତା ଅଂଶ ବିଶେଷ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ସର୍ପ ଜଣାଣ, ଜଗତେ କେବଳ କାହାକୁ କହିବା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାବଳୀର ସଂକଳକ କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, କୁଲମଣି ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମାହାତା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସଂକଳକ କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁଲମଣି ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁଲମଣି ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ବଳଦେବ ରଥ ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ଣ୍ଣିତା କରିଥିଲେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜଳନ୍ତର ରାଜା, ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା, ପୁରୀର ରାଜା, ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଯୁଗ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ଆଦି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟରେ ସୁଧାକର ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଉକ୍ତ ମତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପହରାଜ, କୁଲମଣି ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ବଲ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପହରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ବି ଓ ସି ଉଭୟ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁର ନାୟିକା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୀତା, ଶ୍ରୀରାଧା, ଲଳିତା, ବିଶାଖା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀରାଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ କ'ଣ?
ହାସ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର। କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁର ତାର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁରେ କେତୋଟି ଗୀତି ରହିଛି? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି 30, 33, 34, 35। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି 34। ଏଠାରେ ଦୂତି କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ଶ୍ରୀରାଧା, ଗୋପୀମାନେ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲଳିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁରେ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ରଚିତ? କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ରଚିତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 1, 2, 3, 4। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସାରଳା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ରୀତି ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ରୀତି ଯୁଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛଲ ବାହିନୀ ଈଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଶାଖା, ଲଳିତା, ଶ୍ରୀରାଧା, ଗୋପୀମାନେ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଲଳିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛ ଚମ୍ପୁ ରାଗ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ମୁଖାବରୀ, କୁମୁଦ କେଦାର, ତୋଟି ପରଜ, ନଳିନୀ ଗୌଡ଼। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁଖାବରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ଗୋପୀ, ଲଳିତା, ବିଶାଖା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀରାଧା। ଢ ଗୀତର ରାଗ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ତୋଟି ପରଜ, ମୁଖାବରୀ, କୁମୁଦ କେଦାର, ନଳିନୀ ଗୌଡ଼। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୋଟି ପରଜ। ସ ଗୀତର ରାଗ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ନଳିନୀ ଗୌଡ଼, ମୁଖାବରୀ, କୁମୁଦ କେଦାର, ତୋଟି ପରଜ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଳିନୀ ଗୌଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ପରି ବୋଧ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ଦୀପ ଶିଖା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ ଗୀତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି 5, 6, 7, 8। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି 7। କାହାର ଦାନ୍ତକୁ ଡାଲିମ ମଞ୍ଜି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାଧା, ଲଳିତା, ବିଶାଖା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀରାଧା। ଜ ଗୀତର ରାଗ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଖାବରୀ, ନଳିନୀ ଗୌଡ଼, କେଦାର ବା ପୁନଙ୍ଗ, ତୋଟି ପରଜ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି କେଦାର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି କେଦାର ବା ପୁନଙ୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।